प्रणाम at the lotus feet of the Divine Mother. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृसंत आज दिवस विषय आम समस्ते अवगत जो महान आत्मांकर अभिष्ट आज आम माँ सुन को जापारचु घरे घरे पाठचक्र सहर मानक पूर्णांग शिक्षा केन्द्र समाधि मंदिर साधारण गाँ मानक साधारणालय मातृकार्यर प्रसार ओडिशा भितर संभव हो पारि से आउ के नुहति आमर अति परम पूज्य सबुरी प्रिय बाबाजी महाराज आम समस्त धारणा जे से आज आम गहन स्थूल भाव ना ठीक कथा स्थूल भाव ना किंतु सूक्ष्म सतत से आम मान पाखर रही जहांकर भक्ति अमायिक भाषा नहीं ताकू व्यक्त कर से अनन्य व्यक्तित्व जो अनन्य निष्ठा मातृसेवार जो व्रती आम मान को यथेष्ट प्रेरणा दौची आहरी मत दब ओडिशावासी अधिक अधिक माँ को किपरि जानिबे मातृकार्य नियोजित रहिबे पंडिचेरी केमती जाइपारे दर्शन दिवस रे प्रभु को दर्शन लाभ करिपारिबे समाज दर्शन करिपारिबे जेहेतु ओडिशावासी बेसी रोजगारिया नुहंती कम खर्च भितर केमती प्रति वर्ष पंडिचेरी को जाइपारिबे दर्शन दिवस रे प्रभुंकर सानिध्य को लाभ करिपारिबे से बाबाजी महाराज आश्रम रे व्यवस्था करि जोथि पई आज हजार हजार ओडिशावासी पंडिचेरी जाई पड़छन निर्द्वंद रे खूब कम पैसा मध्य आश्रम रही सानिध्य लाभ करि पड़छन तेणु जो महान आत्मांकर ओडिशावासी प्रति एते श्रद्धा हेले ओडिशावासी तांका प्रति श्रद्धा केमि प्रकाश करिवे केमि कृतज्ञता प्रकाश करिवे आज भली दिन रे तांकर स्मरणार्थे आमे सब कौन करि परिबा जहांकर गोटे अमोघ मंत्र थिला जदि केही चिठीटी तांको देई थाए निश्चित भाव से चिठी रे उत्तर रे गोटे कथा थाए माँ एही नाम निरंतर जप कर माँ पर दृढ़ विश्वास भरोसा रख सब किसी ठीक है ये जो वाक्यटी माँ एही नाम निरंतर जप कर माँ पर दृढ़ विश्वास भरोसा रख सब किसी ठीक है बाबाजी महाराज को पचारती नाम जप केमती करू बाबाजी महाराज कहले खूब जोरे जोरे प्रथम कर नॉन स्टॉप विरति दब नहीं अर्थात कंटिन्यू रहिबो तेणु ये जो नाम जपर प्रभाव रे एते महत्व अच्छी महत्व रही जे विरोधी शक्ति सहज क्रिया करि पारंती नहीं आम मध्य को प्रवेश करि पारंती नहीं जहाँ फल आम भितर जो साधना पथरे जो विरोध कार्यधारा हुए से आम सुरक्षित हो पारू जीवन क्षेत्र में साधना क्षेत्र में जोग पथरे सुरक्षा पाई माँ नाम जप होची एकमात्र अस्त्र जेतु माँ नाम जप होची एकमात्र अस्त्र तेने माँ नाम जप को आम बाबाजी महाराज पाखे शुणा ये जो बाबाजी महाराज पिला दिनरू भगवत विश्वासी जदि आमे माँ योग्य होगा चाहूँ तेरे बाबाजी महाराज को अनुकरण करने दरकार पिला दिनरू भगवत विश्वासी माँ झुंपा देवी बापा मार्कंड राउतराय पुराण पढ़ती छोटिया छुआ कृष्णचंद्र माँ कोल पुराण शुणती एमती पुराण शुणु शुणु शोई पड़ती माँ देखती मो पिला शोई पड़ हठात दिने से पुराण रे मार्कंड पुराण पढ़ुचंदी से मार्कंड राउतराय मार्कंड पुराण पढ़ुचंदी
से मार्कंड पुराण भितर गोटे प्रलयर कथा बाहर माँ भावी मो छुआ शोई पड़ी कोले धरिकी शोई दौरान एने पुराण शुणुंट माँ भावी मो पिला तो शोई पड़ी कि हठात प्रलय कथा जो उठिला कहे ना आणिक प्रलय हम आश्चर्य हो माँ ये कौन हठात उठिक प्रलय हबनी कहला आश्चर्य जेहेतु पिलादिन ठारू माँ बापा पुराण पढ़ुले भगवत छापा पिलाठी पड़ीला तेणु आम यही प्रभाव शिक्षा करवा जे आज आम जदि भगवत धारा भगवत भक्ति को जदि प्रकाश करिपरिबा निजक भगवत धारा जदि गढ़िबार संकल्प नवा जीवन को जदि भगवतमय करवा आम मान पाखर जो पिला माने सृष्टि होती हेबे भविष्य से माने यही प्रकार एक भक्तिर भाव को भगवत भाव को निज मध्य बहन करके नहीं आसपारे यही भगवत भाव द्वारा आमे आम मानव जीवन को सार्थक करिपरिबा दिव्यंकर संकल्प को साकार रूप द्वारा आम परिपूर्ण जंत्र हो पार तेणु झुंपा देवी कर तपस्या मार्कंड राउतरा भगवत भाव कृष्णचंद्र उपरे प्रभाव पकई निरोला समय पाइले बाड़ी पछपट को पलांती गछ मूल बसिकी रामंकर नाम जपती राम नाम जपिवार पश्चात गोटे बड़ कहानी अच्छी थे गोटे केउट पिला रघु बेहरा ता ना माछ मारिले कुटुंब चल गोटे बड़ माछ रोही माछरे पड़ जाल काले डेईकी पलैब कि गाली से चिपिकी मारिया चेष्टा करती माछटी राम 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 कह आरंभ कला आश्चर्य गला रघु बेहरा पिपिल घर माछ जदि भगवान रामंकर नाम जप कर साधारण माछ नुह जी भगवान रामंकर नाम नहीं पारुछि से माछ को मु मारिकी मो कुटुंब चलैबी केबे नुह माछ को छाड़देले आउ माछ को मारिबी नहीं तो माछ मारी जो कुटुंब चलैबा वृत्ति रखिथिला बर्तमान तो छाड़िला यही कथाटी जो बाबाजी महाराज शुणा पाइले नाम जपर यही प्रकार संभव हो पारे व्यक्ति बदली जाई पारे माछ जदि नाम जप कर मु कहीं जपिबी से मध्य राम नाम जपिबा आरंभ एवं पिला दिन सन्यासी हबार गोटे भाव तांको भितरे थिला भगवान सेवा कले भगवत भाव जीवन बंचिले 7 पुरुष को उद्धार करहब ये विश्वास तांको भितर दृढ़ हो तेणु चिंता करथिले 7 पुरुष को उद्धार करने को पुराण भितर गोटे लेखा पाई पढ़ी शुणी जदि घरू कही जड़े भगवत आश्रित हुए भगवान पर जीवन बंचे भगवान सेवार नियोजित कर निज जीवन को ताले से 7 पुरुष को उद्धार करद पिंड पकी केते पुरुष उद्धार कर तेणु जहां भितर यही भाव थिला 7 पुरुष को उद्धार करेंगे सन्यासी हेबे घरर आर्थिक अवस्था स्वच्छल नुहे परिश्रम करुथिले जहाँ पढ़ुथिले मन देकी पढ़ुथिले एवं किछि गोटे चाकरी करिवे जो परिवार को किछि अर्थ सहायता देवे मोहरियर चाकरी कले बेसी पाठ पढ़ी ना बर्ना क्लास सेतबेलर 6th श्रेणी मोहरियर चाकरी पाइले मोहरियर काम करी जहाँ पैसा आनती से घरे सहायता किसी मिल जाए आर्थिक सहायता मिल जाए जदि बंधु बांधव माने किए आसंती किसी श्रद्धार पैसा दे थांती ताले कुंपी भितर रखी दे थांती पड़िशा घर गोटे माउसी पाखे से कुंपी को नहीं रखी दे थांती आ जतल घर निहाती जरूरी समय हुए से कुंपी भांगी से पैसा आनी घर असुविधा को मेंटेन नि गाई सेवारे बहुत आनंद तांकर गो सेवा पुण्य काम हुए आमे समस्त पुराण जानी जो माने गुरु सेवा करती गाई सेवा करती पुण्य अर्जन करती भावना तांका भीतर थिला गुरु शब्द
गो सेवा हूँ पुण्य काम ये भावना रे से गो सेवा भी मध्य करू से बाल्य विवाह प्रथा थिला काले विवाह करदेवे तेणु अभॉइड करूँ घर को जाऊ न जाओ कौन सी भीतर जेहेतु अभिप्सा सन्यासी हवापाई ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड एवरी प्रेयर इज आंसर्ड तांकरी लाइफ रे सेटा ही सौभाग्य क्रमे तांको गुरु मिली जाइछन्ति दीक्षार दीक्षित होइछन्ति तापरे गुरु दीक्षार दीक्षित पळे गेले रांची पुणी रांची रु पळे गेले अयोध्या एवं अयोध्या रे थिबा समय रे गोटे सरोज नदी अछि से नदी रे स्नान कला बेले प्रभु श्रीराम बालक रूप को से दर्शन करती राम तारका मंत्र से सिद्ध आउ नामजपर प्रभाव एते मात्रा अयोध्या थिला जे 5 किलोमीटर रेडिएशन भितरे जदि कहीं से परिसर भितर पशि आसे स्वाभाविक भाव रे ता भितर राम नाम जपिवा ही पड़थला राम नाम जपर प्रभाव वातावरण एमती आकर्षित कर देथिला से परिसर भितर जी पड़े जाउतला से ऑटोमेटिक ता भितर राम नाम जपिवाटा हे आ ए जपरे से सिद्ध जे कौन सी कर्म करवा से कुंठा प्रकाश कर नथिले गुरुंकर लुगा सफा करवा आरंभ करी बाड़ी बगीचा काम पर्यंत सबुटी को भगवान सेवा रूप से ग्रहण कर गुरुंकर सेवा हठात सौभाग्य क्रम भितर जेहेतु व्याकुलता अच्छी ज्ञान पिपासु अच्छा तेणु भगवान तो सब भीतर को देखी काम करती प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता अनुसार काम करती माँ से काम करुँच एवं कही जने पंडिचेरी आसीथिले एवं से दुईटी बही पाइथिले से बही दुईटी होछि जोग प्रदीप एवं जगाधार ये जो जोग प्रदीप एवं जगाधार ये दुई खंड पुस्तक को से पढ़िया को चेष्टा कले किंतु किसी बुझी पाइले कौन ये लिखाई तत्व कथा किसी बुझी होनी शेषर से बाबाजी महाराज को देदेल ना सतरे बाबाजी महाराज दे नथिला रामकृष्ण दास थिला ए रामकृष्ण दास को से देदेले कहले नियो तुम बाबाजी लोक तुम पढ़िबो पढ़िले जोगाधार एवं जोग प्रदीप बही को पढ़िला परे जानिले अरे मोर तो आहुरी किसी जोग साधनार बाकी रही जाई मानव भगवान हबो एटा के मो मुंडरे ढुकी नथिला तेणु हेले मु तो गुरु दीक्षा दीक्षित होइछि जदि गुरु को छाड़ी पळे जाए मोर गुरु दोष लगे तेणु से आश्रम को चिठी लिखिले मां को पास मां को उत्तर पाइले उच्च शिक्षा उच्च ज्ञान हासिल करने हेले गुरु दोष लगे नहीं अति सहज ढंग उत्तर देले गोटे स्कूल पाठ पढ़ुवा समय जिते आम अलग स्कूल को पड़े जाऊ उच्च शिक्षा लाभ करने से कौन शिक्षक मान अभिशाप दियंती ना से गुरु दोष लगे ठीक से भाई एपर्यंत संसार जो प्रकार जोगधारा प्रचलित हो आसी ये हूँ एक उच्चतर पूर्णतार धारा अतिमानस सत्य चेतनार कार्यधारा ये हम पृथ्वी जेहेतु प्रस्तुत हो नाला तेणु पुरातन जोगधारा पृथ्वीर आध्यात्मिक वातावरण को सृष्टि कर मुनि ऋषि मान तपस्या भित्तिभूमि तैयारी तेणु से भित्तिभूमि उपर अतिमानस सत्य चेतन प्रतिष्ठित हम तेणु मुझे भित्तिभूमि कार्य करी ना अतिमानस सत्य चेतना को प्रतिष्ठित करी गोटे नूतन समाज गठन करवा नूतन मानव जातिर आविर्भाव रे सहयोगी हवा एवं नूतन संसार टे गढ़ा नुआ जगत रे अंशग्रहण करवा निर्माण अर्थे को काम करी तेणु चिंता कले ए जग निश्चित आम उपादेय ए जग समस्त ग्रहणीय तेणु
से माँ को उत्तर पाइला परे माँ कहले तुम एठाकू पळि आस तापरे आसिले जेहेतु अनेक दिन धरी गोटे सन्यासी भली जीवन बंची आछंती बाबाजी भली जीवन बंची आछंती कठू माड़वा गिरुआ पिंधिबा काछा पिंधिबा अन्य बासन न खाइबा दाढ़ी जटा रखिबा ये अभ्यास टी सहज छाड़ी पारना तेणु जेहेतु छाड़ी पार नाहंती तेणु ए दृष्टि आश्रम से प्रकार ढंगटा ही बाहर तेणु आश्रम जेहेतु से ढंग बाहर अनेक माँ को प्रश्न कर आरंभ कली जदि आश्रम नियम समस्त सामान तो ये व्यवहार एभली ढंग कहीं रखिच आश्रम डाइनी रे खाऊना कठौ मारुंट गेरुआ पिंधुंट काछा मारुंट दाढ़ी जटा रखुंट अलग घरे रोचंती कौन ये सब ये तो पुराना जोग हो गला आश्रम रही पुरातन जोग धारा भितर जन अनुप्राणित हम माँ ये अनुमति देते माँ कहले देख समक्रम से बुझीज जानीज व्यस्त हुआ ना आ माँ श्री अरविंद को अधिक अधिक पढ़ला बेले गोटे कथा भितर कंपन हुए सतरे मु बहुत पछर रही गली आहरी मोर एते कथा जानिबार अछि आ मु एकुटिया जानिबा तो यथेष्ट होबनी ये जोग होछि सामूहिक जोग तेणु सामूहिक कार्यधारा पाई मत प्रस्तुत होबाक पड़े कौन करिवे सी चिंता कले एवं ओडिशावासी जेतु से ओडिशार लोक ओडिशावासी प्राण कांदुतिला बहुत दरद तेना आश्रम रहिया भितरे प्रार्थना बराबर करुथांती ओडिशावासी केमिति माँ को जानिबे श्रीमन को जानिबे माँ से दर्शन अनुप्राणित हेबे अतिमानस सत्य चेतना अभिश्वास रखिबे पृथ्वी को दिव्य पृथ्वी रे परिणत कर ओडिशावासी किपरि सहयोगी हेबे एई भावधारा तांका भितर बेस बलिष्ठ होकर रहितला तेणु प्रार्थना जेहेतु सिंसियर तेणु माँ से दर्शन को ओडिया रे अनुवाद करिया काम आरंभ कले सौभाग्य क्रमे भगवान कार्यधारा जे सहयोगी हुए भगवान समस्त प्रकार सहायता देता जुटी गले सारथी सहित महारथी से होचंदी प्रपति जी प्रोफेसर सी आश्रम को जाइछंती श्री अरविंद को पढ़ुचंती हेले विशेष जानी रहांती जाओ बाबाजी द्वारा अनुप्राणित हेले जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नम तस्मै नम तस्मै नम तस्मै नम नम ये कथाटी को बाबाजी एमिति भाव में प्रपत्ति को बुझे देले प्रपत्ति भितरे जो पुरातन गंठी सब थिला खोलीगला पूरा रिजिड नैष्टिक ब्राह्मण ना तेणु नीति नियम पूरा टाइट टिके रिलैक्सेशन नहीं बर्तमान बाबाजी तंको एमिति ढंग रे श्लोकटी को बुझे देले यदि सबु भूतरे भगवान अछंती तो कोटा अयोग्य तेणु आमे नीति नियम भितर थी कौन करुचे नैतिकता को प्रकाश करुचे एटा तो आध्यात्मिकता नुह तेणु भितर जो नैतिकता और आध्यात्मिकता भितर डाउट थिला बाबाजी ताको एमिति हारे बुझे देले प्रपत्ति संकल्प नेले जीवन रे केवल आध्यात्मिकता भित्ति कर जीवन गढ़ी आ बाबाजी मत सहयोग करेंगे तेणु बाबाजी को सी सहयोग करेंगे और बाबाजी साधना सहयोग करेंगे तेणु उभय जने सारथी हेले जने रथी हो गले सारथी रथी उभय मिसी महाशिव दर्शन को एते प्रांजल एते निखुण भाव में अनुवाद करके आम मान पाखे सरल भाव में पहुंचे देइछंती जहाँ आज लोक साहित्य हिसाब से परिचित ताकू पढ़िला परे समस्त आम माँ को गभीर रु गभीर भाव में भल पाइबा आरंभ हो दर्शन दर्शन तत्व को बुझा कष्ट हो पारुनी तेणु बाबाजी महाराज
केते निष्ठापर थिले, केते चमत्कार भाव मां दर्शन को बुझाती, समस्त हृदय को से किणी नि माँ बही पढ़ा हम दी तीन धाड़ी बाबाजी बुझेबे, पुणी दी तीन धाड़ी पढ़ा हम बाबाजी बुझेबे। एभली भाव माँ बही ये हूँ अन्यतम ग्रंथ, गीता कहले अत्युक्ति हम नहीं, उपनिषद कहले अत्युक्ति हम नहीं, श्री अरविंद दर्शन सार तत्व सहित रही। तेणु बाबाजी चमत्कार हार बुझे दूसरे पाठचर क्लास। तेणु कारण अनेक अनेक लोक माँ को जानतु, माँ से दर्शन रे अनुप्राणित हुंतु, अभिष्ठा रखंतु। ये अनेक अनेक लोक जो अभिष्ठा रखिए अतिमानस सत्य चेतना पृथ्वी रे कार्य करने सुजोग पाइब। जेहेतु पृथ्वी अनेक लोक अतिमानस सत्य चेतना उन्मुक्त ही नांती, तेणु पृथ्वी परिवर्तन विलंब। चिंता कले ये पृथ्वी परिवर्तन ओडिशा प्रथम हम अग्रणी भूमिका ग्रहण कर भारत वर्ष जेहेतु नेतृत्व नव समग्र पृथ्वी को आध्यात्मिक शिक्षा देवे, पुणी भारत को समृद्ध किए कर ओडिशा ही कर। माँ तेणु कही जो फर्स्ट ओडिशा देन बेंगल, एक कथाटी को बाबाजी प्रतिपादित कर दी। बाबाजी का कार्य को देखी एक कथा कह जाए, 70 वर्ष युवक को देखी, 20 वर्ष वृद्ध को भी देखी। 70 वर्ष बयस भी जे तरुण भली अग्रगतिपूर्ण भाव रखी पार्छ, कुंठा नहीं कौन सी कार्य भगवत कार्य कुंठा नहीं। ये होचंदी बाबाजी महाराज, केते सरल केते अमायिक से। तांकर गोटे कथा थिला, सामूहिक कर्म रे सामंजस्य रक्षा करवा। संगति हूँ भगवान कार्यधारा, संघर्ष नुहे। बाबाजी से कथा गुरुत्व दौ, सामूहिक कर्म रे केमिति सामंजस्य आनिब, अहं को केमिति जय करिवो, स्वार्थ केमिति जय करिवो। आम भितर अहं काम क्रोध ये जो विराट विराट शत्रु सब अच्छा केमिति जय करिवो। तेणु जो काम क्रोध अहं स्वार्थ ये चारि गोटी महान रिपु जे कि आम साधनार विराट शत्रु, तारी ऊपर विजय आनियारे बाबाजी मंत्र, बाबाजी प्रेरणा, बाबाजी आम पाखे जो उपस्थापना आम हृदय को प्लावित कर दी। तेणु आज आम से बाबाजी स्मरणार्थे तांकरी संकल्प को साकार रूप दबा, माँ सिंह का कार्यधारा को त्वरान्वित करवा, घरे घरे पाठचक्र करे, सहर मान पूर्णांग शिक्षा केंद्र समाज मंदिर साधनालय करवा, अनेक अनेक लोक मां को शक्ति प्रति अभिष्ट करवा। अनेक जो अभिष्ठा रखिए से कार्यधारा ठीक भाव संपन्न हो। ये बाबाजी महाराज गोटे कथा कहते, सबकि भगवान कर, मु भी भगवान कर, मोर चिंता भावना अनुभव कार्यक्रम से भी भगवान कर। तेणु मत तुम प्रभु ग्रहण कर, तम इच्छार जंत्र कर दियो। यही प्रार्थना करने बाबाजी हमको प्रेरणा दूसरे। पचारि जन साधना केमती कर, खूब कम बयसर पिला से पचारि बाबाजी को, कहले जन साधना ये कर, जो माने साधना करती जीवन में बाधा विघ्न आसिले ता सुजोग रे परिणत हुए। जो माने साधना करती नहीं सेमानक जीवन में बाधा विघ्न आसिले से माने से निष्पेषित हो जाती। कौन करिवो कह, साधना करी केमिति साधना करिवो बोले मु तो कल गोटे कथा आपण जानी, मां नाम जप करवा, जप कर, मां नाम जप कर। जे मां नाम जप बराबर करुची ता भितर मां का शक्ति क्रियाशील हुए, मां का सहायता तक मिले।
ମା ନାଁ ଜପରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ରିପୁ ଗୁଡିକ ଧ୍ୱଂସ ପାଆନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଭଳି ପୋଡିଯାଆନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ପୋଡି ପକାଏ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଶୀତଳତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମା ନାମ ଜପର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବାବାଜୀ ସେଇ କଥା ବତଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ ବାଣୀ କହିଲେ, ଇଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହାପେନ୍ସ at once repeat my name, ମା 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 ମା। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ନାମ ମା ମା ଜପ କର। ବାବାଜୀ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଛି। ପ୍ରତି କଥାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସୁଛି ମା ନାମ ଜପ କର। ପେଟ ବଥା ହଉଛି ମା ନାମ ଜପ କର। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ମା ନାମ ଜପ କର। ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମା ନାମ ଜପ କର। ପରିବାରରେ କଳି ହଉଛି ମା ନାମ ଜପ କର। ଗାଁରେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗୁଛି ମା ନାମ ଜପ କର। କେସ୍ ବାସ୍ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହଉଛି, ଝାମେଲା ହଉଛି, ମା ନାମ ଜପ କର। ମା ନାମ ଜପଟାରେ କି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ବାବାଜୀ କଳ ବୁଝିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ନାମ ଜପର ପ୍ରଭାବରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ଯେ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ ଏ ଅନୁଭବ ଥିଲା ବାବାଜୀ। ତେଣୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାବାଜୀଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଜପ କରୁଥିଲେ, ବିଛଣାରେ ଥାଇକି ଜପ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ସମୟରେ ଚାଲ ମା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଫର ଦ ସାଧନା ଅଫ ଦ ବଡି ଜପ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ because japa has a direct action on the body and I have done 10 years of work within a few months through japa. ଜପର ଶରୀର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ରିୟା ରହିଛି। ଶରୀର ସାଧନା ପାଇଁ ଜପ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମ ଶରୀର ସାଧନା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ଅମରତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷାଣ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ହଉ ଏବଂ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷାଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଜପ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଜପ ବିନା ଏ ସାଧନା ହେଇପାରିବନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଜପ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜପର ବଳିଷ୍ଠ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ, ଯେ ଜପ କରି କରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି। ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଛି। ଜଣେ IAS ଅଫିସର ବହୁତ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ କିଛି ଲାଇନ ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ବାକି ରହିଗଲା, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫରେନରୁ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, IAS ଅଫିସର ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ପଚାରିବା? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାସନ ମଜା ଲୋକଟିକୁ ପଚାର, କାରଣ ଆଶ୍ରମ ସେ ବାସନ ବାଜୁଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର କର୍ମରେ ବାଛ ବିଚାର ରହିଲାନି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ପଢିଲେ କର୍ମରେ ଆଉ ବାଛ ବିଚାର ରହିଲାନି, ସାନ ବଡ ଭେଦଭାବ ରହିଲାନି। କର୍ମ ହିଁ ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। କର୍ମ କଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତିନୋଟି ଯାକ ସତ୍ତା ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବେ। ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନଟା ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ବା ପାଠ ପଢିଲେ ମାସ ଦର୍ଶନ ପଡିଲେ କି ମନଟା ହୁଏତ ହେଇପାରେ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁମାରୀ ଡିଜାୟାର୍ସ ରହୁଛି, ବିରୋଧୀ ରିପୁ ମାନେ ଯେ ତାର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହବ? ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଜଡତା, ଆଳସ୍ୟତା, ତାମସିକତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୋଧ ଏସବୁ ରହିଛି, ତାହା କେମିତି ଦୂର ହବ? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ପଢିଲେ କର୍ମ ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଗ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସାଧନା ଥ୍ରୁ ୱାର୍କ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ଅଲଗା ବାସନ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଲଗା ରୋଷେଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଲଗା ବେସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେନି। ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମାଇଷ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତି ଢଙ୍ଗ, ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ହିସାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ବାଛ ବିଚାର ରହିଲାନି, ହେଜିଟେସନ ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ବାସନ, ଯୋଉ ବାସନରେ ସେ ଖାଇବେନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନକୁ ମାଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ IAS ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରିବା କାହାକୁ? ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଏଇ ଲୋକକୁ ପଚାର, କଣ ଭାବୁଛ ମତେ? ଆଶ୍ରମରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାସନ ମଜା ଲୋକକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ଯେ ପଚାରିବା ପାଇଁ? ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର, ଇଗୋ ହଟ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ ବଡ ପ୍ରଫେସର ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଫରେନର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବା, ସିଏ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହେଲା ଭଳି ଆନ୍ସର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ କେତେ ପଙ୍କ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଜୀ କହିଲେ ପଢନ୍ତୁ।
पढ़िबार ता पूर्व और ता पर सहित से जोड़िले अनर्गल कहीगले अरे अरे मु भावुली ये बासन मजा लोक बोली एते ज्ञान आंकर हृदय को छुईगला बाबाजी कथा आसिक बाहर निजे निजे को मारे कहले धिक मोर आईएएस धिक मोर पाठ पढ़ा इंग्रजी पाठ पढ़ा तो ये से बुझीगले बाबाजी व्यक्तित्व कौन अति सरल जहाँ कह घर परिचय देला भाई सत्य कौ दिन चिन्ह बापा गाई गोरु जमीबाड़ी घर देहपा भल मंद पिला सब भल अच्छा ना जमीबाड़ी चाषबास है ना आउ बड़ चमत्कार कथा जदि गछरे फल फलुची गोटे गछर लंका फली ना जन आसिक आज्ञा तार लंका फलला रे ठो ठो कि हसंती बाबा ठो ठो कि हसवा ये जो हस भितर जो भाव थाए कई जन गोटे समस्या पड़ी समाधान हो पार आसिक कला बाबाजी महाराज जी समस्या समाधान हो गला बहुत बढ़िया हसन माँ अच्छा कौ कथा संभव ये जो बाबाजी हस हस भितर आम जो आपणे नहीं से केबे कहार दोष दुर्बलता देखी ना केबे नुह सब कहती केबे का दोष देखिबो नहीं संभावना देखिबो ताले उदारता प्रकाश पाइबो संगति रहिबो आमे तो सब अपूर्णता भितर साधना करुचे तेणु आम भितर निश्चित भाव में मत पार्थक्य हम कि मनांतर न हो मत पार्थक्य हो कि मनांतर न हो तेणु मनांतर न होगापाई आमे क्या दोष देखा ना उच्च नीच भेदभाव रखा नहीं सी आज भूल कहीदेला बोली सी जे खराब हो गला ता नुहे आमे समस्ते गोटे स्कूल एडमिशन हेले किए नर्सरी पढ़ुची किए 5 रे पढ़ुची किए 7 रे पढ़ुची तो किए 9th रे पढ़ुची किए 10th रे पढ़ुची तो किए 12th रे पढ़ुची आमे सब एडमिशन होके अच्छे तेणु जेहेतु आम स्कूल एडमिशन हो सारे धीरे 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 गोटे क्लास पर गोटे क्लास उत्तीर्ण होगा जीवा तेणु व्यस्त हबार किसी ना धैर्य रखा पड़ो माँ अच्छा सबू से देखुं सबू से जानुंट बाबाजी यही प्रकार कथा कहते माँ अच्छा देखुं लुचेकी किसी करहबनी तेणु सबू कथार माँ को जनाऊच यही कथा पचारती सबू कथार माँ को जनइब खाइला बेले माँ को जनइब कम कला बेले माँ को जनइब शोक जा माँ कम जनइब पाठ पढ़ला बेले माँ को जनइब पाठ पढ़ा सैले माँ को जनइब जहा करुच माँ को सांग कर माँ को जनाओ काम भितर काम करने पूर्व आग माँ को जन दियो कह जे माँ मुझे काम भितर भी तुम चेतना रही पारि मु तुमको जमी भूली न जाए विरोधी शक्तिर प्रेरणा जमी मु काम न करे तुम मत कर्म भितर भी सचेतन कराओ तापर माँ आमको कम नियोजित करदे कर्म शेष कहवा माँ तमें मत जो कमटी देल ताकू मु जो प्रकार कली मु ठीक कली कि भूल कली मु जानी नहीं तेणु मु ताकू तम चरण निवेदन करुच्ची तमें ताकू ग्रहण कर रूपांतर कर मु निजे निजको तम पाखर दूसरी तमें मत ग्रहण कर मु तमर तमें मोर तमें मत परिचालित कर यही भाव माँ का सहित तैयारी कर पारे साधना हम तेणु साधनार चाबिकाठी बाबाजी को मालूम थिला कौन कले साधना हम माँ का शक्ति काम कर माँ का उपस्थिति बलवती हम से केवल बाबाजी शिखा तेणु बाबाजी को पढ़ा दरकार साधना जीवन को जाना दरकार गुण चरित्र को बुझा दरकार तेणु बाबाजी महाराज ओडिशावासी कौन कौन न कर आश्रम थी केमी ओडिशावासी ने खटी खाऊ कम पैसा पाँच रोजगार एते एते टंका देके आसी कौन बड़ बड़ होटेल रही पारे तेणु आश्रम व्यवस्था करागला खाଇବା पैसा कम करागला 8 टंका 10 टंका भीतर रहा तापर 20 50 बाबाजी कम पैसा भितर जड़े आश्रम रही पारुला कम पैसा आश्रम खाई पारुला बाबाजी आश्रम ट्रस्ट कथा पकई ये सब व्यवस्था करते कहीं ओडिशावासी से भल पाँच ओडिशावासी माँ को जानती ओडिशावासी अधिक अधिक माँ को जानिले माँ कार्यर प्रसार हो तेणु केते केते बाट से ओडिशा आसुले कोठी कोठी कौन हम से दिव्य दृष्टा भाया कही दौले आ जहाँ को जहाँ कही जहाँ को जहाँ कहते
ମୁଁ ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସତରେ ବାବାଜୀ କଣ କହିଥିଲେ କଣ ହଉଛି, ଏଟା ଅନୁଭବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଜୀ କହିଥିଲେ ତମେ ପାଠ ଦ୍ୱାରା କାମ କର, ତମ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାରେ ବହୁତ କାମ ହବ। ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ, ଆପୁଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ପିଠିକି ତାପୁଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହବନି, ମୁଁ ଏକ ମନୁଆ ପିଲା, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଥିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣେନି। କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହ, ମୁଁ ପଚାରେ। ମାସିଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି କୁହ? ଯଦି ମାସିଙ୍କ ବହିରେ ନାହିଁ ହେଲା ତମ କଥା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଜିଦି କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବି? ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓଡିଶାରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନ ଯାଉଛି, ଆଉ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମତେ ଅଲଗା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ଥିଲା ବାବାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଖିଦେଇକି କହି ଦଉଥିଲେ ସେଟା ହେଇଯାଉଥିଲା, ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସେ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଜୀ ଛାଡିକି ଯିବେନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହିକି କାମ କରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ମାଙ୍କ କାମ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରୟାଣ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ମହାପ୍ରୟାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଭଗବାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଦିବସକୁ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ବାବାଜୀଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସରଳ ହବା, ଅମାୟିକ ହବା, ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦୋଷ ଦେଖିବାନି, ଉଦାରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ରଖିବା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖିବା, ସବୁ କଥାରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମା ନାମ ଜପ କରିବା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ମୁଁ ତୋର, ତୁ ମୋର, ତୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କର, ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ତୁ ସଂଶୋଧନ କର, ମତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ତମେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର। ଏଇଭଳି ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା। ବାବାଜୀଙ୍କ ଆଜି ଏଭଳି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି, ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ମାତୃ ଚେତନାର ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିଷ୍ଠା ରଖନ୍ତୁ, ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର ହଉ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ସାକାର ରୂପ ଦେବାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା, ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ବାବାଜୀଙ୍କ ବହିକୁ ପଢିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ବାବାଜୀଙ୍କ ବହି ପଢ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପଢିକି ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢନ୍ତୁ, ବହୁତ ସହଜ। ନୂଆ ନୂଆ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ କରାହଉଛି, ବାବାଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ପଢିକି ପାଠଚକ୍ର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତେବେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତିକି ଭାଇ କହିଲେ ନାମ ଜପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ନାମ ଜପ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ନାମ ଜପ ଆମେ କାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ କଲେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ନ ହୁଏ, ମା ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମ ମାନେ ନାମ ଜପ କଲେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଲି ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ କରିପାରିବା। ସେଇଠି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ନାମ ଜପ ଶିଖିବା। କାହିଁକି ନା ମାନେ ନାମ ଜପରେ ଏତେ ପାୱାର ରହିଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଝରୁଥିବା ଝରଣାକୁ ବି ଝରିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମାନେ ଏତେ ପାୱାର ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେଟା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୋଟେ କେଉଟ ଥିଲା, ସେ ମାଛ ଧରୁଥିଲା, ତାକୁ ମାଛ ଧରିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଦିନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ଫିशिଂ ରଡ୍ ରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ମାଛଟି ରାମ 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 ଜପ କରୁଛି।
ତ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଯୋଉ ମାଛଟି ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କଣ ମାରିକି ଖାଇପାରିବି? ତ ସେ କହିଲା ଆଦୌ ନା, ମାନେ ତା ଭିତରୁ ସେଟା ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବକୁ ମାରିବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିବି? ତା ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରି ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମାନେ ଯେ ନାମ ଜପରେ କେତେ ପାୱାର ରହିଛି। ଯଦି ନାମ ଜପ ଗୋଟେ କେଉଟକୁ ମାଛ ଧରିବାରୁ ରୋକି ଦେଇ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କେତେ ପାୱାର ଅଛି। ମାନେ ତା ପରଠୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଧରିନି। କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କିଛି ଅଲଗା ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ପାଟିରେ ମାମା ମାମା ଡାକୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆମର ପୁରା ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ର ତାମସିକତା, ହୋଲ ସବୁ ଟେନସନ ରହିଥିବ। ସେମିତି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପିସ୍ ଥିବ, ପେସେନ୍ସ ଥିବ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ରିଏଲରେ ନାମ ଜପ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ଯେ peace is the first condition without which nothing else can be stable. If you are stable, then you can do ନାମ ଜପ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପିସ୍ ହଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଟାକୁ, ଏଇ ପିସ୍ ଟି ଯାହାର ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପିସ୍ ରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପିସ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେବଲ ହେଇପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେବଲ ନଥିବା ଆମେ ନାମ ଜପ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଖାଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ନାମ ଜପ କରିବା, ହରଡାୟ ଆମେ କରିବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଥିଲା, ତାର ବହୁତ ବଡ ବଙ୍ଗଲୋ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଧନୀ ପରିବାରରୁ ଥିଲା, ତାର ବହୁତ ଚାଷୀ ବାଡି ସବୁ ଥିଲା, ତାର କିଛି ଜିନିଷର କମି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମହାରାଜା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ତା ଭିତରେ ସେ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଏଲରେ ନାମ ଜପ କରୁନଥିଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି। ତା ଜଷ୍ଟ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦିନ ସାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି 2 ଥର ମାଙ୍କର ନାମ ଜପକୁ କରୁଥିଲେ, ମା ବାସ୍। ଏତିକି ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାମଟି ସରି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଥରେ 2 ଥର ମା ନାମ ଜପ କରିକି ସେ କାମଟିକୁ ସେଇଠି ରଖି ଦଉଥିଲେ। ସିଏ ଥରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଧନୀ ପରିବାରର ଲୋକଟି ସିଏ ଯାଇଛି ସେଇ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ, ଯେ ସେ କହିଲେ ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ଆରେ ତୁ କଣ ନାମ ଜପ କରୁଛୁ? ଆରେ ମତେ ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କଲା ବେଳେ ବି, ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ବି, ସାରିଲା ବେଳେ ବି ନାମ ଜପ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ କେତେ ଥର ଆମେ ନାମ ଜପ କରୁଛେ ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି, ଆମେ କୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଓର ଅଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ପିଓର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନାମ ଜପ ବି ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛେ, ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ମାମା, ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେ ରିଅଲରେ ନାମ ଜପ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ପିଓର ଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ପୁରା ସ୍ପଟଲେସ୍ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡରି ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ହଠାତ୍ କି ଭାବି ପାରୁନେ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ମାମା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ଯେ ମା ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
ନା ତ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଳେ ବି ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ମାନେ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଶୀଘ୍ର ଆମ ଆଗରୁ ଦୂରେଇଯିବ। ମା ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ if something wrong happens once repeat my name mama। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ହଠାତ୍ କି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭାବିବା, ମାଙ୍କର ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ଥିର ହେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ସାଇଡରେ ରଖିକି ଖାଲି ଆମେ ମା ଡାକିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମା କେମିତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ଡାକିବା ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କିଛି ଡିଜାୟର୍ସ, ଓପିନିୟନ୍ସ, ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଆଉ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ୟୋର ରଖିକି ନାମ ଜପ କରିବା, ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ହାତ ଧରିକି ସେହି ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ପାଥରେ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମର ୱେରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା ମା